The Tipra Motha Party on Wednesday, 15 October held a major awareness campaign and mass contact program at Gopal Nagar under the Ashrambari constituency to press the central government on its historical obligations to the indigenous people of Tripura. The program was attended by Forest Minister Animesh Debbarma and EM Ananta Debbarma among other local dignitaries. The central theme of the awareness drive was to highlight and demand the fulfillment of the promises inherent in the Tripura Merger Agreement, which was signed by Maharani Kanchanprabha-Devi on September 9, 1949, between the erstwhile Kingdom of Tripura and India. Speakers at the rally underscored the party's stance that the spirit of the agreement included the non-negotiable safeguarding of the rights of the original inhabitants, the Tipra people. Addressing the gathering, Minister Animesh Debbarma is understood to have reiterated the party's demand for a constitutional solution to protect the indigenous community whose rights the party alleges have been eroded over the decades. He specifically emphasized that the rights of the indigenous Tipra people to their land, political future, demanding increased political autonomy and empowerment, culture and language. The minister stated that the community has been deprived by the outsiders and that the central government must act decisively to implement effective safeguards as an inherent obligation arising from the 1949 Accord. 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 সালে তিনি শেষ মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী কাইসা মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইকা যে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাই সামিল হয়েছে আর চুক্তি মোতাবেক 15 তারিখ অক্টোবর তিনি স্বাধীন সত্তা পাইমানি সালাই भारत सरकार आज ओराव जोंनो साजाक नरंनि हा कमाक लाख नंनि अधिकार कमाक लाख नंनि राजनीति कमाक लाख किन्तु जों दिनै नुकाचिनि हा कमाका राजनीति कमाका ताबुक द्वारा जों चिरि खगलाय मा दंबाय ओ एग्रीमेंट तांगि लंगन नंखा तांगि ओ एग्रीमेंट तो भारत सरकार मानि लिया दिनै अरनि स्वाधीन त्रिपुरानि जे बरग्र त्रिपुरा सारक जे थिगमुइ दङ अब तांगि बरक नायकलिया आबनो चिनि जनगण शशानान बागै सिचारिनान बागै एवं भारत सरकार नजर तुनान बागै তিনি সারা ত্রিপুরাও ন কোনো জায়গা মহারাজা কোনো জায়গা চিনি মন্ত্রী রক এমএলএ রক এমডিসি রক ত্রিপুরাসার উন্নতিজों বিভিন্ন আমসাयो তিনিনি মো সাল চিনি গলক থাংমানি সাল ও ভাইগে जों গলকা অরন থেকে ভাইগে বসালাইনো আবনো আলোচনা খাইনেন বাগै जों दिनै प्रग्राम ना এবং जोंरो जनसभा থেকে নখনা गोबां চিনি তাগতে দিন সমর ফাইকে जनसभा सब खाना लाइके जों सालायके जों थामजामा दंनाय जों जवामा खायनाय जवान बिजिंगिनो भारत सरकारनो जों मा खोनारिनाय मा सजानाय जोंनि मानथै जोंनो मा सारा प्रग्राम बजार खायजाखो म प्रग्राम गोपाल नगर आशारामबारी विधानसभा केन्द्र दिसियो जों दिनै जनसभा. Similarly, Tipra Motha has been demanding for a constitutional resolution, protection against illegal immigration and the fulfillment of the recent Tipra Accord. Reported by Amit from Khoi, Chini Khorang.